Evet. Size yarım İngilizcemle anlatmaya çalışayım. Öncelikle şunu da bir durduralım. Ve böylelikle oynamaya hazırız. Lincoln Clay sanırım biziz. Herkes ondan bahsettiğine göre 1947'de doğmuşuz. Dominikli bir annemiz varmış. I always figured his father was white, maybe even Italian. Not that it mattered. Back then, if you look black, you black. Same as today, I suppose. He stayed at the orphanage until 1958'e kadar yetimhane. Vay be. Yazık lan bize. When did you meet Lincoln Clay? 1966. I was running black ops out of Laos on behalf of the CIA. He was loaned out to me via joint CIA-DOD task force. He was a quiet boy. Askerlik geçmişimiz var. Yetimhanede büyümüşüz. 2 Purple Hearts, a Bronze Star, and the Distinguished Service Cross. He served his country with honor and distinction. Ve devletini seven bir adamız. He fell in with Sammy Robinson. Sammy ran the black mob over in Delray Hollow. I can't say I approve, but often colored boys Mecburen de çeteci olmuşuz. back then. Yetimhanede büyüdüğümüz ve zenci olduğumuz için, siyahi olduğumuz için. Been abandoned. They're always looking for a home. Always looking for a place to belong. I think he thought he'd find it in the army. Thing is, once that's lost, you can never get it back again. When he returned from the war, Lincoln ended back up over at Sammy's. Now Sammy owed the Italian mob a whole lot of money, and he needed Lincoln's help. It's a damn shame what happened. It breaks my heart. ...1968, 27 Şubat. Dur, şu şeyimizi de yukarı çekelim de. Oyunu engellemesin. Hoş geldin kral. Ne haber, nasılsın? Teşekkür ederiz, çok sağ ol. Biz de yeni bir seriye başlıyoruz, Mafia'ya. Using real money to rob the feds. Well, hell, man, Allah not like razı this is olsun, our eyvallah. cash. This all came from Scaletta. Besides, peanuts compared to what we're gonna haul out of there. Is everything we need to burn? Yeah, that's it. I grabbed the keys to the truck, then we can get the fuck out of here. Biz soygun yapacağız, güvenlik görevlisi rolüyle sanırım. Zaman izleri başarıyla yüklendi. Lincoln ekibi toplandıktan sonra oynayabilecek. Görülmemiş hesaplar. Bunlar yapacağımız görevler sanırım. Niye riske atalım? Anahtarları kap. 10 metre var. Şurada sanırım alacağımız yer. Still not sure about leaving him like this. Oo. Biz sanırım bu güvenlik görevlilerinin kıyafetlerini giydik. Onların yerine giriyoruz. Hadi bakalım. Melis.
Come on, let's get the hell out Aynen. of here. Taraftar bende kanka. Kapımız nerede? Burada. Hadi atla Joe gidelim. Merkez Bankası'nı soyacağız. Güzel. Take it easy heading to town. We don't need the cops crawling up our asses. Ah, that poor fuck back there. He ain't got no idea what he's in for. What was Ha, this bu tarz gun? oyunları da 5%? çok seviyorum. They're Daha about öncesinde not like he'll be Mafia'nın able to birini spend it, ikisini especially bitirdim. watching his every move for the rest of his life. Probably better we just Ayrıyeten whacked him. Godfather oyununu da bitirmiştim. Eski bilgisayarım varken. Dangle someone out there, using to get everybody's O attention. lahmacun yüzünü gören cennettik ya, sonunda geldi. So Bir answer saat me oldu this. kardeşim, neredesin sen? Craziest thing you saw over there. You don't want to know. Hell, man, I'm a taxpayer. I got the right to know how my money's being spent. Oh, Georgie Marcano pays taxes. Damn right I do. That's how they got Al Capone, and I ain't going to prison for no fucking tax bill. Huh? Biz de Fuck you doing? nasıl patlattım arabayı? Anyway, you gonna answer the question or what? Zırhlı araç sonuçta. Şaka yapıyorum kardeşim. Sen kitabını, dersini Evacuating the civvies before öncelikle Charlie tabii ki overran bitir. everything. Anyway, we getting them on Her some zaman medical oynarız. shit. And this woman walks up. She got a baby in one hand and the leash to a pig in the other. She starts up the Şimdi ramp. yeni bir seriye And the başlıyoruz stops and tells lahmacun. her, "You can only bring one." Mafya. God damn, that might have scratched the pain. Mafya oyununun 3. serisi. Where was I? Helal lan Starts up the sana. ramp, and the MP stops her, tells her, "You can only bring one thing on Mod board." gibi mod. So she tosses the baby into the water. MP goes ape, tells someone dive in after the kid, starts screaming at the woman, wants to know what the fuck she's thinking. You know what she says to him? She says, "I can always have another baby." Jesus fucking Christ. Hey man, you asked. Yeah, but I thought you were gonna tell me a story about some gook getting his dick blown off or something. I mean, God damn. It's not a fault, but not like you think. The conditions over there, man. Jesus Christ. One day you're raising cattle, tending your Bunlar rice. bildiğin ufak çapta mafyacılık oynuyor. Onun sohbetini You put yapıyorlar. people up against the wall. They will do anything to survive. That better been one delicious fucking pig. Guys at the reserve probably won't be too keen on you waltzing around with that piece of yours. I'll just leave it under the seat. Cops are gonna notice us if you're running people over. Çekilin, Have a para seat. These yetiştirmem forged IDs lazım. are worth a fuck. Mekana geldik. Selamünaleyküm kral. İşte belgeler, buyur. Back it up to the loading dock. Hadi yükleyelim. Some of these fellas might get a little rough with the language, and Well, ain't like I've never been called nigga before. I know, but I'm just saying if I go along with it, ain't nothing personal. Bu The only adamlara da thing I yazık care ya. about. Herkes Getting our hands on siyahsın that money. siyahsın diye aşağılıyor. Bunların isyanına hiçbir zaman ben olumsuz bakmıyorum. Hadi çıkalım araçtan. When I say something about being hot, that's when we make our move. All right. Nereye gidiyoruz? Bizim silahımız yok mu? Now here we go. Aç hadi abi. Put your IDs up to the glass. We're part of the Boeing crew. What the fuck's this shitheel doing here? Affirmative action. You know how it is. Old country is spinning around a goddamn toilet. You can follow me. Yine şimdi ben yeni bir bot kuruyorum kanala. Böyle link falan koyacağım. Belirli sürelerde, belirli aralıklarda zaten o dönüş yapacak. Bir tamamlayalım. I'll have Miss Gale call up your office when we're done. She'll confirm the delivery. Appreciate it.
We're not going anywhere till you grab Bak that money. şu anda botumuz yazıyor. 1 saat 4 dakika olmuş. Ne istiyorsunuz abi benden? Ben öbür tarafa gideceğim. 20 metre varmış. Paraları getireceğim. Tamamdır lahmacun. Nöbetçiyi takip edelim bakalım. You need to check that scattergun. You packing anything? Still in training. Good. One less goddamn thing for me to worry about. You can pick it up on the way out. Hadi nöbetçi devam et. Takip Fire edelim. room's down in the cellar. This way. I ain't seen y'all around these parts before. Yeah, I was over in Georgia for a while. He just got out the Bu arada service. ses kaymasının olduğunu düşünüyorsan bir sayfayı yenile kapat aç. Düzelir o. Ve chat'teki diğer arkadaşlar için de geçerli bu. That's a crock of shit if I ever heard one. Sad day when a God-fearing white man can't get a job. Biz buraya para getiriyoruz. Nasıl soyacağız burayı? Ne o? Ne gösteriyor? Ne yapsak böyle? Abi işe daha yeni başladı. Fuck you! Christ, look at that. Abi niye küfür Didn't know y'all held ediyorsunuz? that much gold. Altın mı bunlar? Oo biz kesin burayı patlatacağız bak. Demedi deme. Tamam takip ediyorum nöbetçiyi. Güvenliğe bak. Her girdiğimiz adımda kapı kapanıyor. Parayı da masaya koyalım. Hadi bakalım. Ne? Adamlar para mı yakıyor burada? Never done this detail before. Figured it'd be bigger. That gets the job done. Only time there's a problem is when the flue clogs up. Fuck, that's some heat right there. Used to use coal for it, but a year or so back we switched over to oil. Maintains a more consistent flame. Here's some guy coming around the house trying to switch me over to oil. Sessizce etkisiz hale getirmeye çalışacağız. Arkadan yaklaşıp. Çok sessiz. We need to move. Danny and Ellis should be coming up Adamı anytime. yakabiliyor muyuz acaba? Give me a second. Yeah. Hayır ya, yakamıyormuşuz. Çok kötü. Take care of those guards. Keep your ass down. You don't want them Dur getting bunu robbed. şu arkaya atalım I o know zaman. what the fuck I'm doing. Muhafızla yüzleş. Hangi muhafızla yüzleşeceğiz? Bakayım burada başka biri var mı? Bunu da herhalde gizlice alacağız. Left control. Sıfır. That house we've been renting out? Called over there last night. Told them I wanted to sell it. Told them they needed to be out in 2 weeks. Sardı bu oyun beni. Üf. Fena aldık ha. That's how we supposed to find a new place in 2 weeks. So I tell him none of that's my goddamn problem. Şimdi buraya geç. And I'll do with it what I please. Şimdi o zaman diğerini de patlatacağız biz. I'll use it to wipe my ass and make him eat it. Not only that. O silahımızı da aldık hadi hayırlı işler. This place ain't gonna rob itself. Silah değiştirmek için fare orta tık. Tamam. Böyle. Tabanca iyidir abi şimdilik. Hadi hayırlı işler. Holy fucking shit. It's beautiful. All right, I'm gonna take care of this room. You see what you can get from outside. Once these boys punch through with that drill, we're gonna start throwing this down. Oo. Aşağıdan delecekler. Zeminden çalacağız yani.
Çok iyi. Nasıl ya? Her şey çok güzeldi. Triggered the fucking alarm? Shit, I didn't notice this cage was on a different system. All right, we're gonna hold off the guards. Çatışmaya until hazırız. he's done drilling. Hey, we're gonna pull this off. Pompalı istemiyorum. Daha nasıl ölmen gerekiyor senin? Bekle gidiyorlar bunlar. Kafaya yiyince. Oo. Mermimiz bitti. Daha nasıl işaretleyebilirim? Ölsene abim. Neden ölmüyorsun? Mermimiz kalmadı. Şimdi bunlardan benim acilen mermi toplamam lazım. Muhakkak başka gelecekler vardır. Güzel. Nişan yardımı. Onu sonra hallederiz ya. Zorluğu olsun, sıkıntı yok. Only way we walk out of here is if we get the weapons stored in that armory. Bust the door open. I'll watch our asses. Bakalım. Ne oldu aslan? Ben ne yapacağım şimdi? Benden ne istiyorsun? Kapıyı mı açacağız? Give me that damn thing. Şu kahrolası şeyi bana ver aslan. Fare sola bas. İkinci kilidi açmak için de E. En düşük yeşildeyken ve yeşildeyken E. Bu kadar abiciğim ya. Şunu mu yapamıyorsun? Sen nasıl soyguna geldin ya? Levyeyle açamıyorsun. Üf. Fena silahlar aldık senden. Burada cam varmış. Bir de camı var orada. Acaba bunu yedek mi alıyor? Evet. Aşağıda solda göründüğü üzere yedek alıyor. Face way worse than this over in Nam. Little smoke don't be shit. Stay close to the vault. Watch for the drill. I'll deal with these assholes. Oo, duman saldılar etrafa. Well, Sammy had men all over the place. One of them worked at a cleaner's and stole the uniforms Georgie Marcano and Lincoln Clay wore on the day of the robbery. Another one was a janitor at the Federal Reserve, and he provided a rough layout. The robbery of the Federal Reserve was timed perfectly, and none of it would have been possible without the involvement of Sammy Robinson, Lincoln Clay, and the rest of the black mob. Evet. Heyecanlı tabii ya. Demek ki biz soygunu yapabilmişiz. Vay, tipe bak. You just come from Vietnam? Clay. That's right. I was a Marine in the Pacific. You take it from me. Just because you're home doesn't mean you're back. You understand? Anladım da sen kimsin abi? People around here, they don't get it. Never will. Keep your ass out of trouble. Sana ne aslanım? Bak işine. Üf. Sorry I'm late. Got caught up crossing the bridge. Don't worry Ben de about it. değil adamım. Ya Excuse me, sir. I'm looking for my stepbrother, Lincoln Clay. Have you seen him? He used to get ticked off if you were even a minute late. Kiss my ass. There he is. askerlik sabır işidir.
Biz askerde sabretmeyi öğrendik. How was the trip? Yolculuk Being out fenaydı for the first kanka. time in 4 years and somebody telling me where to go, what to do, or how to do it, it was fucking great. What's new with the old man? Man, don't even get me started on Pops. He used to pull his head out his ass. Same as ever then. Brother, you have no fucking idea. Damn, Ellis. She's looking good. Just like I Vay, left her. bu bizim arabamız. Man, even I know not to fuck around with your car. All right, come on. I'm ready to go home. Biz süreceğiz tabii, o kadar gelmişiz askerden. Evet. Buraya gideceğiz. Çalış artık ya araba. Yordun beni. Ever since we got your telegram about coming home, he's been climbing the walls. What if the plane crashes? What if the train's delayed? What if they call him back? And he goes stand in front of the kitchen Eski window and driftçilerden sips kim whiskey kaldı? like he was Ben expecting varım. him to come strolling up the sidewalk. Don't say nothing about me telling you that. Bilirsiniz araba kullanmam güzel. Fine once he sees you. Ever since mama, hell, you know how he gets. Üf, driftin kralı be. Abicim önüme niye çıkıyorsun? Ana yoldan gidiyorum, tarihi yoldan geliyorsun, dikkat et. You remember Marty and Ron Langford? Sure. Polisler bizi görüyor. Neden görüyor? Biz bir şey yapmadık ki. Started selling weed. They call and ask me if I want some. I say sure. Ama böyle de yola çıkılmaz be kardeşim. Anyway, I say sure. It's free money. Araba devrildi, ne olacak? Acaba başka arabayı alabiliyor muyuz? Alıyoruz. Anyhow, like I was saying. Al abi, arabanla işim Free bitti. money. Benim amacım buydu, bunu düzeltmek. Kendi arabam varken ne yapayım, senin araban. Anyway, I say Bak, sure. beyin bedava. Free money as far as I'm concerned. Anyhow, a month back, Marty drops me a line and says they're moving into heroin, that they're looking for a partner down around these parts. Can't imagine Sammy was too keen on that. I'm never told him about the weed. That ain't nothing to Bu nobody. arabanın But this, I kontrolü gotta talk to him about it. hızlıyken çok I ain't said more than zorlaşıyor. 3 words and he's yelling about the feds. How we don't need J Egg up our asses and what the fuck am I thinking? Selling dope with Drifting kids kralı. running around the neighborhood. We ain't selling no dope to Klasikten. no children. Like they got any money to begin with. Fucking around aside, that was pretty serious shit. Knew a couple guys over in Nam who were running it. Wound up pissing off the wrong person. Got their throats cut. Farklı şehre gidiyoruz herhalde. That's why I'm talking to Georgie about it. There's no way Sal's gonna go along with that. Georgie says he'd keep his old man from fighting out. We'll still clear the hollow in Frisco, just selling the French wall. George's Uncle Lou won't say shit as long as we give him a taste of the action. I don't know, man. Ya ben Cat yılan. and all, but heroin ain't the kiddie pool. Come in on it with us. Fuck it, it's your car. Kaza man. yapmamak That's all için you nasıl aradan geçtim? Gördünüz değil mi? want. Anyhow, like I was saying, Semin'in come barı. in on it with us. I bet he'd... Mekanımız burası. Hadi bakalım. Look who I found panhandling out in front of the train station. Pleasure, man. Oo, eski mahallemize geldik ha. Boy, I sent you to bring Lincoln Clay home. Not the big nigger who ate him. Well, shit, old man. I finally went somewhere they knew how to cook. Welcome home, son. How are you? I'll be better once I get some of that shine in me. I always did love corn whiskey. I would like to make a toast. Vay be, ne kadar güzel bak böyle aile My father ortamı. used to say that the real worth of a man came from the mark he left on Böyle the world. güveneceğin, seni satmayacak When insanlarla Lincoln first toplanmış told me he olmak was güzel joining the ya. military, I was against it. Too dangerous, I say. Let those people fight their own war, I say. But then I realized Lincoln Bırak kendi needed to go savaşlarını out and kendileri make yapsınlar his tabii mark. ki. And that's precisely what he did.
I'm so Eyvallah proud amca. of you. Ben de sizden gurur duyuyorum. Böyle bir aileye sahip olduğum için. Bienvenue à la maison. Hoş buldum. Hoş buldum. So good. Misal lahmacun. Nice seeing you, Lincoln. Oh, Bizi I kept you in my satmayacaklar. prayers. I really appreciate that, Father. Now who wants to get shit-faced? Pederle beraber sarhoş oluyoruz. Bu ne ya? It's hard to Ah, explain Peder. what it's like coming Baştan home eve from dönmeyi war. açıklamak zor. Sevinç, korku, suçluluk. Elation, fear, guilt. Peder, oturup içerken hiç sıkıntın yok. Imagine niye bu being duygusallık? trapped in a dark room and there's no way out. And every fear, every nightmare you ever had is in that room with you Gerlik psikolojisinden bahsediyorsun And there's no sanırım escape. şu anda. from any of it. And then one day a door opens and you're free to go. Just like that. Takılıyorlar, eğleniyorlar. The thing is, you made your peace with your terror and your fear of death. Dans et. And now part of you is afraid to leave it behind. Üf, yarışma. What choice do you have? Every soldier has to walk through that door. One way Asker or o another. kapıdan yürümek zorunda. Man, whiskey's gonna hurt in the morning. Hell, man, just sleep it off. The room's the same as you left it. I'm gonna take the basement. The basement? Why the fuck you want to crash down there? I'll see you in the morning. Çünkü adam asker. Man, that wall must have really fucked you up. Psikolojisi alt üst durumda. Belki rüyalarındaki kabuslarında bağırıyor, çağırıyor. Bodrum kata gidelim. O ne? Bunlar koleksiyonlar. Topluyoruz sanırım. Burada da bir koleksiyon var. Hadi bakalım uyuyalım. Bak kabusta uyandık yine. Semi ve Elis'le konuşalım. Nereden gelmiştik? Buradan değil. Lan. Ama o aradan da geçebilirmişiz tabii. We barely have 2 nickels to rub together. Elis. Now we're paying for all that food. Elis bu Jesus gömlekli Christ. arkadaş. that mouth of Semi yours. de bu. We wouldn't be in this mess if you would have listened to me. What mess? It's not something you need to worry about, Lincoln. I got it under control. Under control. God damn it, you need to Boy, open I'm your not eyes. warning you again. Have it your way, old man. Ne oluyor? Let him be. He needs to cool off. You mind telling me what's got him so riled up? We've been having problems with the Haitians. But like I Bence say, I got it under control. çete çatışmasına bu kadar sinirlenmemesi lazım. out there for. Should I come back? In honor Yok of your Peder. returning to us safe and sound, I made a donation to Father James here. Supplied him with food he can hand out to some of our needier family. I was hoping you'd lend me a hand, Lincoln, and give you a chance to see the neighborhood. This thing with the Haitians, how serious is it? Ah, you know Ellis. Someone looks at him the wrong way, he's on them like a wet dog. Böyle Like I ters said, I baktığın can durumuna come back. asla Nonsense. Lincoln needs to get out. Enjoy the day. de Besides, bakayım. be good for Hayırlı the two of olsun. you to spend some time together. Video çatır çatır Gone. geliyor ha. Those people waiting on their food.
Bak. Bu amcada bir sıkıntı çıkacak ha. Söylemedi demeyin. Böyle çetenin ona yan baktın, ona yan baktın muhabbetine öbürü o kadar sinirlenmemesi lazım. Now he had a friend in the service who could get him a job working at the Mare Island shipyard. And the only reason he came back was to tell Sammy and Ellis goodbye. But then he found out about the trouble Sammy was having with those Haitians. So he decided to stay and help. Siller belaydı. Those Haitians, they are bad news. Lincoln dışarıda tut. O zaman Haitiler doğru mevzu. Whatever else he might have become. Ama o zaman sebep yan bakma mevzusu değil bence. Sıcak kalpler semt mutfağı. Welding most likely. 3-month apprenticeship to start, then the union. Aşevi mi koymuşuz? You tell Sammy and Ellis? Not yet. I'm gonna wait a few days. Didn't want to spring it on them since I just got back. They won't like to hear it, but they'll come around. Mavi bir şey var. Ortada mı? Go ahead and start serving those folks. I'll be back. Bir koleksiyon daha. Ha, biz poster, efendime söyleyeyim. It'll be good for you to reconnect with the community. These folks miss you. Plak. Bu tarz koleksiyonlar yapıyoruz. Oyun içi görevler bunlar. Anladığım kadarıyla. Bamya servis edeceğiz şimdi. Hadi bakalım. Gel abim. Sammy my best, Lincoln. Yes, sir. Buyur. Afiyet olsun. Gel kardeşim, canım benim. Buyur. Warm meal, warm heart. Oh, shot. Sıcak yemek, sıcak kalpler. Buyur, afiyet olsun. Thanks. Afiyet olsun canım benim. Kıvırcık saçına kurban seni. Good morning. Buyur You ablam. delivering a real blessing here, Lincoln. Thanks. Dua edin Blessings ablacığım. mine, man. Sevap. Önemli iş tabii. Couple days back and they already got you working. Yani birkaç gün oldu. Happy to do it. Means a hell of a lot to all of us. Biz keyifli işler yaparız. Mutlu olacağımız işler yaparız abi. Don't Buyur get teyzem. old, son. It's a fucking shit show. I'll see what I can do Herkes about uzak that. durur bize diyor ya. Kesin Hey biz there, bu Lincoln. olayın How içine are you, gireceğiz. Regine? I'm good. Nice to see you around the holler again. Nice to see those big brown eyes again. Aha, Well, araba I'll be geldi. over at my aunt's place with the rest of me. You should stop by. Maybe I'll do that. Hayır ya, araba geliyor bak, çatışma. Run, Regine! Tamam, nasıl öldüreceğim ben? Ha? Sıçrayarak siper almak için W space. Üf. Motherfuckers over here! Fena dövüşüyoruz. Ama biz silaha karşı kafa atarız. Zın. O ne? Diş mi o? Büyü mü yapıyorsunuz oğlum? Ne yapıyorsunuz? Francois Papadoc Duvalier was Haitiler elected büyü mü yapıyor president of acaba? Haiti in 1957. By 1959, he had created a Üy. secret police called Ama ne Tonto kafa Recruit, and attık. people started to flee. Zın. Most of them settled in the southern United States. Mixed in with the good, hard-working people were hardened criminals. They formed the backbone of what became the Haitian gang. Now, Lincoln found out they set up in the swamps and were led by a man named Baca. Yeah, you and Father James done already? We got jumped by the Haitians. It's time you level with me. Tell me what's really going on. Yani bence de artık vakti geldi önüme abicim. I suppose it is. Bu Haitililerin olayı ne? Söyle. 7 months ago, 6-7 ay önce Hollow'daki Folks in insanlar the Hollow sevinmeye started başladı. getting Para, robbed. mücevher, bu tarz money, şeyler. jewelry, things of that nature. Allah homora. Hadi Didn't take bakalım. long for us to figure out it was the Haitians. Then those bâtards on the law started going after the lottery. How much money are we talking about? How much?
Enough that we're in deep shit with Sal Marcano. Haven't kicked up to him in 3 months. 3 aydır araç vermiyoruz. If I deal with them, that gives us time to settle up with Marcano, right? Yüklendi mi lahmacun? Let me worry about Sal. He and I go way back. But this thing with the Haitians, it's time for it to end. You and Ellis need to handle it. How we gonna find them? Back in the 20s, Hadi bakalım. folks used to pull salt out of the bayou. They Bataklıktan built tuz themselves a little çıkarttılar. shanty Kendileri town. küçük yapan mahallesinde When the Depression hit, inşa they abandoned ettiler. it. Kriz uyguunda That's the only ayrıldılar. place this Bir could have şeyin come from. girebileceği tek Gonna yer need orası. guns and ammo. Call this Silah ve number. cephaneye ihtiyacımız olacak tabii ki. Numarayı ara ama Do buradan it uzakta away ara. from here. No sense tipping anybody off. Kimseyi işkillendirmenin Or anlamı yok. we could sweep the hollow, track down and kill every last one of those cocksuckers, then we wouldn't have to worry about it. The last thing folks in this neighborhood need to see is colored people killing each other. Do this quiet. Away from here. Bu adamda Once we eliminate sinsilik var. whoever's running the show, the rest of them will go down on their own. Trust me. All right, soldier boy. I'll follow your lead. Be careful, yeah? Those Haitians are a hard people. Do not ever underestimate them. Hadi bakalım. Arzu lahmacun. Celui qui sait diverser seul suscite l'hostilité. Tamamdır lahmacun, gelirsin yine. Yayında donma var mı? Bana onu söyleyebilir misiniz? You sure this is how Arzu you ya want da to play this? lahmacun. Last thing they're gonna expect is an attack from the water. You head back round to the row. Stay with the car. I'll meet you over there when this is done. Hope you know what you're doing. Trust me, Ellis. Here in a bit, this will all be behind us. Bura Haytillerin mekanı mı? Yüzelim abi. How many men we send in? 2 teams. One's gonna hit the bar. The other's going after Perlas. Boss says if we have to burn down half the hollow to get Fark Sammy, etmelerine we izin do it. verme. Ain't stopping till that old man's dead. Çok yaklaştığında veya sesin hızında gösterge simgesi. Tamam. Düşmanlar seni arıyorken siperde kal. Tamam. Alice and the other one. Lincoln Clay. He's the Lincoln one. Clay. This time he won't get away from Bu us. sefer bizden kaçamayacak. Benden bahsediyorlar. Gel bakayım sen buraya. What? Hadi bakayım bak işine. Bizimki 7 mermideydi. 10 mermideymiş. Güzel. Bunu sessizce indirmemiz gerekiyor tabii. Bir de pompalımız oldu. Orada da adamlar var. Onu nasıl öldüreceğiz? Buraya gitmek için bir yol var mı? Aşağıdan dolaşmak gerekiyor. Burada da insanlar var. Yine. Papa leg bow. What? Sakin ol aslan. Ben buradayım. Her şey kontrolüm altında. Burada başka silah yok. Güzel. Şimdi şunları sessizce öldürebilir miyiz? Birini öldürsek birini öldüremeyiz. Islık çalacağız.
think the boss was worried that Sammy would involve Mark? I heard something I don't like. Gel. Çok sessiz öldüm. Tamam. Çıkan nereden geliyorlar? Nereden sıkıyorlar? Oradan sıkıyorlar. Orada da insanlar var. Tamam. Oğlum bak öleceğiz. Sağlık çubuğu. Kontrol. C. Hani oğlum sen nereden vuruyorsun beni? Yok şu anda bizim şu yayında acaba donma var mı onu sordum ben lahmacun. Peki başka kim var? Nerede var? Sol tarafımızda şu arabaların orada varlar. Aa orada biri var. Öl. 6 mermimiz kaldı. Bak burada da sağlık varmış. Adrenalin iğnesi basalım. Mermimiz nasıl biter ya burada? Mermimiz nasıl biter ya? Of. Hem de canımızı doldurduktan sonra ha. Tamamdır lahmacun. Teşekkür ederim. Yok ya ben bu silahı bırakmayacağım. 4 mermili pompalı ne işime yarar benim? Gel bakayım aslanım neredesin sen? Ha? Ölsene lan. Şimdi biz biraz önce şuradaki öldürdüğümüz adamların mermilerini aldık mı? Almadık. Şu. Öl. Hop. Zaman gösterecek bunu bize. Bekleyip göreceğiz lahmacun. Öl. Neden ölmüyorsunuz? Mermim bitiyor ama. Başka kim sıkıyor bana? Gel bakalım seni pis adam.
orada cam var. Hemen onu almalıyız. Camı aldık. İleride başka biri var mı? Burayı açacağız. Zoom. Ölsene abim. Niye ölmüyor bu acaba? Ölmemesi gerekiyorlar. Oyun görevi bu. Fuck you! You made a big mistake going after the Hollow. Ama bunu yaparak sen de ırkçılık The yapıyorsun. man you're talking about took me in when I had nowhere else to go. You are no better than him. Üf. Bizim adam psikopat ha. Ne oldu ablam? Sen kimsin? You can't take those stones! You fucking pig! Damn you to hell! Tamam sakin ol, sakin ol. Kral sensin. Take it easy! He kept me in there, locked in there, day and night. Beat me, use me. I guess you, motherfucker! You and your entire goddamn family! Tamam abla, tamam. He's dead. He can't hurt you anymore. It's over. Over? Over! This is never going to be over. Pajam! Neler yaşıyorlar acaba ya? Olaylar ne? Ben onları çok acayip merak ediyorum şu an.